Queremos dar un saludo a todos nuestros hermanos. Estamos aquí desde el púlpito Red Advenir, el canal de televisión trayendo la verdad presente. Estamos, mis hermanos, muy contentos de poder hacer esta serie sobre este pequeño libro, Eventos de los Últimos Días. Já vamos com 2 temas gravados. Estamos hoje estudando o tema número 3. Quando serão estas coisas? Este é o tema do dia de hoje. Quero pedir, hermanos, se podamos apoiar de compartilhar estes temas através de las redes sociais, através de seus contactos, para que muitas pessoas possam receber este mensagem de preparação prática para a venida de nuestro Salvador. Com reverência, mi querido hermano, vamos abrir a palavra de Deus, pero primeiro queremos orar. Santo, 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 a nuestro Deus Criador, a nuestro Deus Redentor, a su Santo Espírito, toda a honra, toda a glória. Ó Senhor, vamos abrir sua palavra. Dá-nos discernimento, sabedoria, reverência, humildade, Senhor. Guarda-nos para que não nos descarriemos. Ajuda-nos a entender de onde venimos, onde estamos, para onde vamos. Ó Senhor, bendice tu igreja, tu pueblo, tu obra. Oramos por nossos queridos. Pedimos por los enfermos. Ajuda-nos, Senhor. Em el nome poderoso de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Queremos dar um saludo a todos nossos hermanos. Estamos muito contentos de regressar ao púlpito de Red Advenir, onde estamos gravando, mis hermanos, uma série de temas sobre o livro Eventos de los Últimos Dias. Queremos dizer, mis hermanos, de que você pode ajudar-nos a compartilhar esses temas com tus familiares, amigos, para que muitas pessoas possam receber este mensagem. Vamos abrir a palavra de Deus. Dice, mis hermanos, el libro sagrado, Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Queridos hermanos, Jesús ya estaba anunciando su partida. E os discípulos agora estão preocupados. E o título do tema de hoje, ¿Quando serão estas coisas? O tema número 3 do livro Eventos de los Últimos Dias. Assim que le invitamos a ler este livro. Já mencionamos, se você não tem este livro, que é pequeno, pero é maravilhoso, bájalo em internet, téngalo a la computadora, a su celular, a su tableta, para que você pueda ler todo este capítulo. É um capítulo maravilhoso. Vamos então, mis hermanos, ao estudo deste capítulo. Dice assim, hermanos, a página 33. Não hemos de saber el tiempo definido, nem para el derramamiento del Espírito Santo, nem para la venida de Cristo, porque Deus não nos ha dado este conhecimento, porque se lo hiciera, não haríamos uso correto del mismo. Então, mis hermanos, a lo largo de mi ministerio, que sou pastor por muitos anos, muitos hermanos chegam dizendo, pastor, escucha, aqui tema de la venida de que Jesus já viene al año 2031. E eu, mis hermanos, nem siquiera vou perder mi tempo, porque, mis hermanos, disse la palavra de Deus, que de aquele dia e hora nadie sabe, a não ser el Padre, porque Jesus estava em este mundo. Agora, claro, Jesus está em el cielo e já como Deus, claro que lo sabe. Pero, mis hermanos, entonces, los discípulos queriam saber quando seria el tiempo o la señal de su venida. Vamos então, hermanos, a la pantalla. Aí dice claramente, mis hermanos, la palabra de Cristo, las palabras de Cristo, veis todo esto, de cierto os digo, que não será dejada aqui piedra sobre piedra, que não seja destruída. Registrada em Mateus 24, 2, haviam sido pronunciadas a ouvidos de grande número de pessoas, pero quando Jesus estuvo solo,
Pedro, Juan, Santiago e Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las olivas y le preguntaron: ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Queridos hermanos, miren que Jesús ahora, Él le va a mezclar los acontecimientos de la Edad Media, los acontecimientos inmediatos para los discípulos y también los acontecimientos para el tiempo del fin, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora una pregunta: ¿y por qué Jesús no contesta de manera inmediata todo lo que Él quería decir de una sola manera? Porque los discípulos no podrían soportar una visión para poder entender de que al año 2025 estaríamos aquí todavía. Sería desanimador. En otras palabras, tanto San Pablo como los discípulos, la misma hermana White, ellos creían que el Señor iba a venir en sus días. Yo me bauticé, o fui bautizado, al año 1980. Pero yo pensaba, cuando empecé a estudiar todas las profecías, que yo no alcanzaría un día siquiera a casarme, o a tener una familia, o a graduarme en la universidad, porque, mis hermanos, yo creía ya que Jesús iba a venir en aquellos días, 1980. Ya se pasaron 45 años y aquí todavía estoy en este mundo. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos un tiempo definido, nem para el derramamiento del Espíritu Santo, nem tampoco para el cierre de la gracia, y mucho menos para el tiempo de la venida de Jesús. Ahora, claro, el tiempo aqui não me daria para explicar de que estamos chegando ao cierre de toda a história del pecado. ¿Por quê? Porque, mis hermanos, há evidências, aunque não sabemos el dia nem la hora, pero tenemos señales. Tenemos, mis hermanos, evidências de que estamos para ver el cierre de todas as coisas de la história del pecado. El año 1986, conforme la cronología de Ussher, un arzobispo que sigue la línea de los reyes, de los patriarcas de la historia bíblica, él anuncia con bastante evidencia de que se pasaran 6.000 años. Pero hay un problema ahí. ¿Y cuál es el problema? 6.000 años que tenemos la cronología o la historia, pero que decir antes de este período. Entonces, no podemos calcular el día ni la hora, aunque sabemos que ya estamos al cierre de la historia. Pero el tiempo en que Adán y Eva estuvieran en el Edén, nosotros no tenemos el conocimiento de este tiempo. Podemos aproximar más o menos por la edad, especialmente de Caim, que era já uma pessoa, quem sabe, pues 17, 30 anos, não sabemos, pero este tempo é o tempo de graça que estamos vivendo agora. Agora vamos, mis hermanos, um pouquito ao estudo de lo que está falando este capítulo. Vamos à la pantalla, diz assim: que evento transcendental não sabemos quando ocorra. Mateus 24, 30 e 36, e verão al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Dice la sierva del Señor, agregando este tópico, se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación, no conocen ni el día ni la hora. Y yo le pregunto, si ni los ángeles en el cielo conocen o saben del momento cuando Jesús va a venir, ¿cómo que algunos evangelistas, pastores y laicos inflamados de celo quieren probar que el Señor va a venir ahora al año 2027, al año 2031? Y ahí cada cual tiene su interpretación privada para decir que el Señor va a venir pronto. Queridos hermanos, esto, a la luz de este capítulo, nos dice que es un peligro.
¿Y por qué es un peligro? Porque nosotros, mis hermanos, podemos traer el oprobio al nombre del Señor, a la predicación del Evangelio. Porque, mis hermanos, ¿y qué tal si Jesús no viene? Ahora viene el descrédito, viene, mis hermanos, la burla, ahora viene, mis hermanos, el oprobio a la palabra de Dios y al mismo Dios, porque nosotros estamos predicando su palabra en su nombre. Por eso, mis hermanos, es mejor que yo y usted nos mantengamos dentro de la revelación y no pasar más allá de lo que está revelado para entrar al terreno, mis hermanos, de la... como se dice la palabra, quando empezamos a buscar interpretar coisas que não estão reveladas. Então, meus irmãos, isto traz descrédito. Agora, a la página 36 do livro Eventos de los Últimos Dias, diz assim, meus irmãos, a la página 36, diz aqui, nuestra posição ha sido esperar e velar, sin que se proclame um tempo, está entre colchetes, ou fecha, que tenha lugar entre o fim de los períodos proféticos em 1844 e o momento de la venida de nuestro Senhor. Se os pioneiros, mis hermanos, tinham esta posição, pues temos que também nós outros seguir lo mismo, porque é a posição que é profética. Temos, mis hermanos, então, muito claro, el tiempo de 22 de octubre de 1844 a la luz de Daniel 8:14, Daniel 9, del versículo 24 al 27, y de ahí, hermanos, que conocemos el cuadro profético también de Daniel 8, a respeito de los 1260 años, 538 al año 1798, que marca el inicio del tiempo del fin. Pero de ahí, hermanos, em 1844 é a última profecia que temos hasta a venida del Senhor. Agora, fora deste estudo que vamos ao futuro fazer, vamos ter que ver alguns detalhes de Daniel capítulo 12, pero não para marcar a venida del Senhor, porque isto, como já miramos, não podemos hacerlo, porque não sabemos. Agora, mis hermanos, regresando aqui, disse claramente que há 3 eventos, vamos mirar na pantalla, futuros, de los quais não sabemos o tempo definido, quando ocorrerão. Número 1, quando será a lluvia tardía, que vai venir com 10 vezes mais poder que o Pentecostés, o derramamento do Espírito Santo. Tampouco, número 2, não podemos saber quando termina a graça, o cierre de la puerta de la misericórdia divina, não podemos predecir, ni siquiera Satanás não pode saber. Ele induce, disse a irmã White, ele pensa mais ou menos como vai ser, pero não sabe. E número 3, quando ocorra a segunda venida de Cristo. E por que Deus não nos ha dado este conhecimento? Porque se lo hiciera, não haríamos o uso correto del mismo. E como resultado deste conhecimento, existiria entre nosso povo um estado de coisas que retardaria grandemente a obra de Deus de preparar a um povo para estar em pé em el gran dia que vendrá. Então, mis hermanos, todo isso é especulação. Esta é a palavra, especulação. Porque nós nos gusta predecir o futuro, conhecer o futuro, e agora o mundo está no mesmo caminho, estudando Nostradamus, estudando tantos profetas, como mencionamos al capítulo anterior, que pensam ter a palavra de Jeová, pero são falsos profetas. De aí, mis hermanos, que entonces declarei em público que o Senhor lhe havia placido mostrar-me, disse a serva del Senhor, que não haveria uma fecha definida para o mensaje dado por Deus desde 1844. Aqui, mis hermanos, quedamos entonces com este tema tão importante. Agora, mis hermanos, temos que estudar as señales de la venida de Jesus. E de aí que sim vamos entender que, aunque não sabemos a fecha definida, pero por las señales vemos como com a natureza se sabe que se está acercando o verano, então, de la mesma maneira, vamos ver por las señales de que estamos cerca de la venida del Senhor. Agora vamos, hermanos, um pouquinho mais adelante. Aqui diz assim, a sierva del Senhor,
puesto que el tiempo es corto, deberíamos que hacer. Aí a pantalla diz, trabalhar com diligência e doblada energia. Nuestros hijos quizás nunca entrem em la universidade. Então, mis hermanos, aí está dizendo de que minha energia, minha atenção tem que ser trabalhar, dedicar a ganhar almas, dedicar a levar o evangelho, porque para isto fomos chamados. Não podemos estar perdendo tempo, hermanos, em coisas que nunca Deus nos chamou para estudar, porque nunca vamos chegar a conhecer como seres mortais. Deus está pendiente, como leemos al tema número 1 deste livro. Ele tem um dia definido para sua venida, pero não nos comunicou a través de los profetas. Então, nosso ênfase agora é, mis hermanos, dedicar-nos a la misión. ¿Cuál es la misión ahora? El mensaje de los 3 ángeles, pero porque la iglesia no ha hecho como Dios manda. Ahora viene el 4º ángel que va a dar fuerza a la voz del 3er ángel, y ahora viene entonces el alto clamor. Por eso, mis hermanos, entonces, en este momento, a la página 37 dice así: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del 3er ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Y este es el momento en que debemos conocer el tema de la justificación por la fe. Y esto va a desarrollar, mis hermanos, el arranque del fuerte pregón con la venida de la lluvia tardía. Por eso, entonces, viene la hora, mis hermanos, no está muy lejos, de que vamos ver todas as señales se cumpliendo de maneira completa. Pero lo que es que está retrasando, lo que es que está impedindo. Entonces, a la página 38 de este libro, Eventos de los Últimos Días, dice, se explica la demora. Queridos hermanos, entonces, ¿por qué nosotros no podemos todavía ver la venida del Señor? Porque no hicimos nuestra parte. Déjame adelantar um pouco o PowerPoint. Vamos aqui ao livro. Dice assim, hermanos, eu vou usar o livro. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del 3er ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo había venido para recibir a su pueblo y darle la recompensa. No era, aquí dice, la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Jesús. Durante 40 años, estoy leyendo, dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieran la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Então, mis hermanos, miren que interessante. Nós hoje estamos repetindo a história. A história de quem? Del pueblo de Israel. Por isso disse assim, sí, é condicional. Uma parte la hace o Senhor, pero outra parte lo devemos fazer nós. E se nós não hacemos nossa parte, chasqueamos o propósito divino, não se cumpre a vontade divina, igual que Jonás. Jonás, o Senhor lhe disse, vai para allá, ele foi para allá, ao revés, ao contrário. Então o Senhor tuvo que traer su siervo de regresso. Pero ahora Jonás, ao revés de seguir as orientações, se põe agora a juzgar a Deus, porque não los matou, porque não los destruyó, como prediquei. Então, mis hermanos, o ser humano não colabora, não contribui. O Senhor nos dijo, devem ser veganos, devem regressar ao plano original. E seguimos, hermanos, mirando as señales de la venida del Senhor, pero seguimos comendo alimentos de origem animal.
O Senhor está dizendo, abram escolas e prediquem a verdadeira educação, pero nós nos aferramos a la falsa educação e por isso não podemos fazer os cambios. Seguimos com a música mundana, seguimos com roupa conforme o patrão del mundo, seguimos, mis hermanos, em las ciudades, não salimos para el campo, porque nós estamos, mis hermanos, em um modelo de Babilônia. Por isso disse, se o pueblo de Deus, se hiciera todo lo que Deus mandou, Cristo habría venido já para receber a su pueblo. Agora, escuchen esto, a la misma página 38. Se a igreja de Cristo hubiera hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Hermanos, estamos con años de atraso. Y la culpa no es de los católicos, no es de los pentecostales, es de los adventistas del séptimo día. Y yo, hermanos, me coloco aquí como culpable porque yo soy un pastor adventista. Entonces ahora, nosotros los presidentes, los administradores, debemos pedir perdón al Señor y poner como prioridad una reforma y un reavivamiento donde el Espíritu Santo nos lleve a concluir la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo serão essas coisas? Hermanos, muito claro, quando nós pongamos pilas. Então, mis hermanos, aí está a história de Israel. ¿Por que demoraram a entrar em Canaã? Por causa de la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Y por eso estuvieron caminando 40 años, mirando, hermanos, los pioneros, los ancianos cayendo y quedando ahí en la arena del desierto, hasta que pudieron la nueva generación entrar en la tierra de la promesa. Ahora falló la palabra de Dios? No, más abajo dice así al pie de página ahí, en ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios, la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Queridos hermanos, eu estou tão triste porque quando estava em Estados Unidos, como quis unir os ministérios, como quis fazer contato com vários líderes para que trabalháramos juntos em este mensagem, pero não há unidade, não há maneira, hermanos, porque aí diz assim, as contiendas entre o profeso pueblo de Deus nos han mantenido em este mundo de pecado por tanto tempo. Pero nem todo está perdido, porque quando chegue a persecução, a crise, vai haver unidade. Pero claro que esto já é um tempo, mis hermanos, quando talvez seja demasiado tarde. Vamos aqui ao livro um pouquinho mais, diz assim, hermanos, que triste, página 39, já vou quase terminando, diz assim, talvez que, eventos de los últimos dias, página 39, talvez tengamos que permanecer aqui en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero, por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Esta, mis hermanos, tal vez fueron las palabras más tristes que ha escrito um profeta de Deus durante seu ministério. Sabemos que Isaías teve um ministério largo, Jeremias, Moisés, pero de todos os profetas que Deus ha levantado, Helena de White, talvez foi a profeta mais sofriente. E este texto, talvez foi o texto que ela escreveu com mais lágrimas, mais que o profeta chorão de la Bíblia, que foi Jeremias. Talvez que tengamos que permanecer aqui en este mundo muitos anos mais. Esto, mis hermanos, ela escreveu allá em 1901. E hoje já estamos aqui al año 2025. E talvez, hermanos, mirando lo que está passando, el ánimo de los pastores, de las conferencias, de las iglesias, talvez que tengamos que decir lo mismo. Talvez que vamos ter que estar en este mundo, mirando los niños sofriendo, mirando, mis hermanos, la inmoralidad, mirando como Satanás está destruyendo las almas, muchos años más. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Tal vez usted diga, bueno, yo no voy a hacer nada
entonces vamos todavía, hermanos, seguir aqui. A não ser que o Senhor diga, bueno, te dejo a um lado, vou buscar outro. E isto parece o que está passando agora. Então, eu te hago um chamado para que você e eu podamos levantar-nos, poner os pantalones e fazer a obra agora. Uma vez eu estava em uma igreja esperando para predicar, e então passou o anciano e disse, hermanos, cantemos com alegria porque vão entrar os niños. E eu disse, que bonito, não? Entrar os niños. A la hora del culto divino, os niños estavam para trás. E dijo algo que nunca me olvido. Porque eles, os niños, eles é que vão terminar a obra del Senhor. E quase que me parei e lhe gritei aí, cobarde. ¿Por que não chama esta congregação a terminar a obra del Senhor agora? Está colocando o peso, o jugo de la obra de Deus em los hombros de los niños. ¿Por que não põe os pantalones agora, você que é pastor e eu que sou pastor, e digamos, vamos à la consagração, vamos à la reforma, vamos chorar, como disse Joel, entre o pórtico e o altar, chorem os ministros, porque Jeová vai escuchar nossa plegária e vai enviar su Espírito. Queridos hermanos, que palavras tão tristes. Aqui disse a página 39, Cristo espera, com um desejo anhelante, la manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o carácter de Cristo seja perfeitamente reproduzido em seu pueblo, entonces vendrá Ele para reclamá-los como suyos. Todo cristiano tem a oportunidade não só de apressurar, não só de esperar, sino de apressurar a venida de nosso Senhor Jesucristo. Se todos os que professam o nome de Cristo levaram frutos para sua glória, quão prontamente se sembraria em todo o mundo a semilla do Evangelho, rapidamente maduraria a gran cosecha final e Cristo vendria para recoger o precioso grano. Queridos hermanos, assim que este capítulo é um capítulo poderoso. Leiam todos os textos, leiam todas as citas. Está falando claramente, meus queridos hermanos, que a transgressão quase ha logrado alcançar seu limite. A confusão, Babilônia é confusão. A confusão está por todo lado. Os países oprimidos, a economia se desplomando, a imoralidade cada dia aumenta mais. Todo está, meus hermanos, a su colmo. Portanto, agora é tempo que a igreja se despierte. Dice a la página 41, el tiempo durará un poco más, hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad, y entonces la ira de Dios, que por tanto tiempo ha dormido, despertará, y esta tierra de luz beberá de la copa de su ira sin mezcla. ¿Sabe qué significa sin mezcla? Es sin misericórdia. Agora se estende a misericórdia. Os seres humanos estão abusando de niños, os seres humanos estão propagando sua imoralidade, os seres humanos estão quebrantando todas as instituições del Edén, o matrimônio, a dieta original, hasta o santo sábado, todo agora está sendo atacado, pero Deus está reteniendo su ira, Deus está frenando, mis hermanos, el castigo, pero vai chegar a hora em que o Senhor vai desencadenar uma série de acontecimentos e vai terminar com a história do pecado. Queridos hermanos, há um limite, mas allá del qual os juízos de Jeová já não podem demorar-se. Quando serão essas coisas? Oh, mis hermanos, ojalá que o Senhor nos dê descanso. Página 43 para terminar. Dia nem noite. Ojalá que o Senhor não dê descanso dia nem noite a aqueles que agora são descuidados, indolentes em la causa e la obra de Deus. El fim está cerca. Esto es lo que Jesus quer sempre, mantener ante nosotros la brevidade del tiempo. Jesus viene pronto. Está preparado? Você quer hoje dizer, Senhor, me he descarriado, me he apartado, não he hecho la obra, pero cambia mi corazón,
Llena mi corazón de amor por las almas. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a dedicar-me más para orar. Ayuda a dedicar-me más para ayudar a otros. El Señor te va a bendecir. Vamos a orar, mis hermanos, a nuestro Dios. Padre amado que estás en los cielos. Gracias, Senhor, porque esta palavra é viva, eficaz, poderosa. Penetra hasta el íntimo del corazón, del alma, de los pensamientos. Oh Senhor, levanta-nos, arranca de nosotros la incredulidad, la mundanalidad, põe em nosotros el fervor, Senhor, el amor por las almas, põe em nosotros preparar-nos para su venida em poder e glória, guarda-nos del mal, bendice nuestros queridos, bendice esta obra, te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém.